में तुमने नमाज पढ़ी थी, वो भी मजबूर भी बेचारा पढ़ रहा था, और जो एक टू व्हीलर खरीदना चाहता था, और तुम 10 पैसे वाले उसी गली महल्ले के सब आपस में ऐसे कमर्शियल दोस्त बने हुए थे। अलखिल्ला यौमइदिन बादुहुम लिबादिन अदू, क़यामत के दिन तुम्हारी दोस्तियां दुश्मनी में बदल जाएगी, लेकिन तुम उसको मिलकर शोरूम में ले जाकर उसको गाड़ी दिला दिए और उससे बढ़ाकर पैसे ले रहे हफ्ता लेने के बाद। लेकिन तुम्हारी ये तौफीक नहीं हुई कि तुम सब पैसे वाले मिलकर उसको गाड़ी दिला दो और जितना भरे थे उतना ही उससे लो, क्योंकि तुम्हारे पास बैंक बैलेंस पड़ा हुआ सड़ रहा है और तुम ये चालाकी के नाम पर सब कुछ कर रहे हो, धंधे बिजनेस के नाम पे कर रहे। अहल्लल्लाहुल बै, तिजारत लेन देन अल्लाह ने हलाल किया, व हर्रमर रिबा, सूद को हराम किया। तो सूद का मतलब गैर ज़रूरी फ़ायदा, गैर ज़रूरी नफ़ा, हद से ज़्यादा फ़ायदा और नफ़ा लेना, ये अल्लाह ने हराम किया है। अल्लज़ीना याकुलून रिबा, दुनियावी तौर पर, दीनी तौर पर जिस चीज़ को सूद हम साबित कर सकते वो तो खुला हुआ सूद है, सबुजे सूद कहते हैं। लेकिन कुछ ऐसे बहुत सारे मामलात हैं कि जिसको दुनियावी तौर पर या शरीयत के दीनी तौर पर हम सूद साबित नहीं कर सकते, लेकिन सूद से बदतर गुनाह है। अल्लज़ीना याकुलून रिबा, तो जो सूद खाते हैं, ला यक़ूमून, खड़े नहीं हो सकते, इल्ला कमा यक़ूमुल्लज़ी यतख़ब्बतहु शैतानु मिनल मस, जैसे उसे शैतान ने छू लिया वैसे खड़े होते हैं। और सूद से बदतर मुनाफा, मजबूरी का जो फ़ायदा उठा रहे वो तो खड़े भी नहीं हो सकते। जैसे शैतान ने छुआ सूद खाने वाला वैसे तो खड़े हो जाता है, और जो गैर ज़रूरी फ़ायदा ले रहा है, मजबूरी का फ़ायदा उठा रहा है, किसी गरीब का घर 5 लाख कम में बिकवा कर 5 लाख का फ़ायदा ले रहा है, उसका प्लॉट, उसकी ज़मीन, उसकी प्रॉपर्टी बिकवा कर, और उसी मस्जिद में जाके दुआ कर रहा है जहाँ बेचारा वो रो कर उसके आंसू से उसकी दाढ़ी तर हो गई, वो भी दाढ़ी वाला, तू भी दाढ़ी वाला, और तू उसका इस्तेहसाल कर रहा है। तू सूद से बुरी चीज़ कर रहा है। सूद खाने वाला तो शैतान छुए हुए की तरह ऐसे खपती की तरह खड़ा भी हो जाएगा, तू तो खड़ा भी नहीं हो पाएगा। सोच ले, समझ ले, तुम्हारी अकल, तुम्हारा दिमाग काम करता है। ए बिज़नेस वालों, ए तिजारत वालों, ए लेन देन करने वालों, ए लोगों के चेहरे के एक्सप्रेशन समझने वालों, लोगों की मजबूरी समझने वालों, लोगों की मजबूरी का फ़ायदा उठाने वालों, तुम सब अच्छी तरह समझते हो क्या मजबूरी है, मजबूरी में क्यों कम में बेच रहा है, क्यों जल्दी बेच रहा है, और उसकी सही कीमत क्या है, उसकी सही कीमत अदा करो। अल्लाह तुम्हें जो कम मुनाफे में बरकत देगा, ज़्यादा मुनाफे के चक्कर में मजबूरी का फ़ायदा मत उठाओ। आज 99% दुनिया में मजबूरी के नाम पर गैर भी फ़ायदा उठा रहे। अपने भी मुस्लिम दाढ़ी वाले नमाज़ पढ़ते हुए उसी मस्जिद में वो बेचारा बेचने वाला भी नमाज़ पढ़ने गया, और तू भी गया ख़रीदने वाला भी, और तू दुआ कर रहा 5 लाख मुनाफे की, और वो बेचारा दुआ कर रहा अल्लाह मेरी चीज़ सही कीमत में बिका दे। लेकिन तुम्हारे अंदर सहाबा का दिल नहीं है कि ये घोड़े की इतनी कीमत, हम तो इतनी कीमत तुझे अदा करेंगे। तुम्हारे अंदर ये अभी तक के दीन दुनिया का ये फ़र्क नहीं समझ में आया, और वो पूरी कीमत देकर घोड़ा साहबी ने लिया। तो तुम मजबूर से कह दो इस घर की कीमत तो इतनी है 20 लाख, हम तुम्हें 20 लाख देंगे, ये कहो, अल्लाह तुम्हें बरकत देगा, वरना तुम्हें सूद से बुरी सज़ा में पकड़ लेगा। अल्लाह समझ अता करे। व अहल्लल्लाहुल बै, फिर से सुन लो तर्जुमा, अल्लज़ीना याकुलून रिबा, जो सूद खाते हैं, ला यक़ूमून, खड़े नहीं हो सकते, इल्ला कमा यक़ूमुल्लज़ी यतख़ब्बतहु शैतान, ऐसे खड़े होंगे जैसे शैतान ने उसे छू लिया, मिनल मस, छू लिया शैतान ने, ज़ालिका बिअन्नहुम, क्योंकि ये ऐसे लोग हैं, क़ालू इन्नमल बैउ मिस्लु रिबा, के कहते हैं तिजारत और सूद में फ़र्क क्या है। ये भी हमारी चालाकी से हमने कमाया, अपने पैसे से कमाया, हमारे बाप दादा के ज़माने से पैसे रखे हुए थे उस पर हमने कमाया। ज़ालिका बिअन्नहुम, ये कहते हैं, क़ालू इन्नमल बैउ, लेन देन तिजारत मिस्ल रिबा, सूद की तरह है। व अहल्लल्लाहुल बै, तिजारत जो सब समझते हैं, तुदीरूनहा बैनकुम, घूमती है तुम्हारे दरमियान। क्या तिजारत है, क्या मुनाफा है, कितना फ़ायदा मिलना चाहिए, कितनी मेहनत के बाद, कितना अपना पैसा लगाकर, कितनी भाग दौड़ के बाद कितना फ़ायदा और मुनाफा मिलना चाहिए, ये हर कोई जानता है, वो तिजारत है। व हर्रमर रिबा, गैर ज़रूरी फ़ायदा, गैर ज़रूरी सूद, दुनियावी तौर पर भी लोग समझते हैं, दीनी तौर पर शरीयत के हिसाब से भी लोग समझते हैं, वो अल्लाह ने हराम किया। व हर्रमर रिबा, चाहे दुनियावी तौर पर उसे हम सूद साबित न कर सके, शरीयत के हिसाब से सूद साबित न कर सके, तेरा दिल तो खटका मार रहा है, हा कफ़ी सदरी, तेरा दिल तो खुजा रहा कि नहीं तूने ज़्यादा लिया है, छोड़ दे, दे दे, उस गरीब को दे दे,
وحرم الربا، یہ غیر ضروری فائدہ اللہ نے حرام کیا ہے۔ تو ایک سود تو اللہ نے حرام کیا، ٹھیک ہے، تو بہت ساری چیزیں جو سود ہم ثابت نہیں کر سکتے لیکن سود سے بری ہے، سمجھنے کی کوشش کرو پیسے والوں، سمجھنے کی کوشش کرو تجارت کرنے والوں، سمجھنے کی کوشش کرو اپنے بینک بیلنس کو بڑھانے والوں، غریب کا فائدہ مت اٹھاؤ، مجبوری کا فائدہ مت اٹھاؤ۔ فمن جاءہ موعظہ، یہ نصیحت جس کے پاس آ گئی من ربہ، اس کے رب کی طرف سے اللہ کی آیتوں میں، فانتہا، اگر اس باتوں سے رک گیا، سود سے رک گیا اور غیر ضروری فائدے سے جو سود سے بدتر ہے اس سے رک گیا، فانتہا فلہ ما سلف، اس کے پہلے جو کمایا تھا اللہ معاف کر دے گا، ٹھیک ہے وہ تمہارا ہے، لیکن اب یہ تم نے آیت کا مطلب اس بندے نے بتا دیا، اب اس کے بعد یہ غیر ضروری فائدہ لینے سے رک جاؤ۔ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ، اگر ابھی بھی نہیں رکو گے تو تمہارا معاملہ اللہ کی طرف ہے، اللہ بہت کڑی سزا دے گا۔ وَمَنْ عَادَ، اور یہی غلطی جو کرے گا، مجبوری کا فائدہ اٹھائے گا، غریب کا گھر کم میں خریدے گا جبکہ سمجھ رہا اس کا ویلو کتنا ہے، اس کے ویلو کے حساب سے خریدو، اللہ خوب برکت تمہیں دے گا، غریب کی دعا تمہیں ملے گی۔ وَمَنْ عَادَ، اور پھر کوئی غریب کی مجبوری کا فائدہ اٹھایا، اس کی چیزوں کو جلدی بیچنا ہے تو خود اب بھی کم میں لیا، 1 گھنٹے کے بعد اسے ڈبل میں بیچ دیا، یہ تم اگر اب مزید ان آیتیں سننے کے بعد تم کرو گے، وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، ایسا کرنے والے سب آگ میں جائیں گے، ہم فیہا خالدون، ہمیشہ رہیں گے۔ اے تجارت کرنے والو، اے لین دین کرنے والو، اے بینک بیلنس بنانے والو، اے زمین مافیا کے اندر زمین پلاٹ خرید کر کم قیمت میں 1 گھنٹے میں اب بھی خریدا اور 1 گھنٹے میں ڈبل قیمت میں بیچنے والو، تم اصحاب النار، آگ میں جانے والے ہو۔ ومن عاد، اب ایسی غلطی مت کرو، فاولئک اصحاب النار، ایسی غلطی کرنے والے سب جہنم میں جائیں گے، ہم فیہا خالدون، لوگوں کی زمین، لوگوں کی چیزیں، لوگوں کے گھر بار، لوگوں کی پراپرٹی، لینڈ ڈیولپنگ کے نام پر، لینڈ ڈیولپر کے نام پر تم ڈبل منافع مت کھاؤ، اضعافا مضاعفا، ڈبل منافع مت کھاؤ، لا تظلمون ولا تظلمون، تم ظلم مت کرو تو تمہارے اوپر ظلم نہیں ہوگا، ورنہ ایک ساتھ اللہ فطاف علیہا طائف من ربک، تیرے بینک بیلنس، تیری پراپرٹی، تیری زمین جائیداد، سب پر اللہ کی راتوں رات گردش آئے گی اور تو فقیر ہو جائے گا۔ اس لیے جیتے جی جب تک عقل ہے، سوچ وچار ہے، غریب کا فائدہ اٹھا کر، اس کی مجبوری کا فائدہ اٹھا کر ان کی پراپرٹی کو اونے پونے مت خریدو اور 1 گھنٹے کے بعد ڈبل میں مت بیچو۔ ومن عاد، اب جو ایسا کرے گا، فاولئک اصحاب النار، وہ آگ والے ہیں، ہم فیہا خالدون، اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ یمحق اللہ الربا، آگے کی ویڈیو میں سنتے ہیں۔